सकाल सकाल तरभुज ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लंच रे आसीगला आमर दही पकुड़ी, डाली, कोबी तरकारी, आउ लिंब कढ़ भजा, भात आज यूजुअल आंब। चलो लंच कर दिए तापर गोटे जगह को जीबी देखी आपन को कड़े जाऊँ कौन कर जाऊँ मुझे पार्लर को घर पाखे गोटे पार्लर अच्छी तो बेसी दूर को तो जाइबनी साइड को छाड़ी तो बहुत दिन भावुली हेयर किसी करी स्पा करी कि स्मूथनिंग करी कारण चुट्टी एत रफ हो गला तो कुंडेवा भी जमी मानने टाइम होनी पूरा मानने भल से कुंडे होनी चुट्टी उपड़े तो किसी गोटे नकले मैंने विरक्त लगे गरम रे भी पूरा झाड़ हो जाए चुट्टी तो मुझे कहली कि करवा तो टाइम काढ़ी आज हजबैंड को पाखे छुआ छाड़ी आउ पूरा गली पार्लर रे स्मूथनिंग करेली मोर ट्रिटमेंट स्टार्ट हो गला। फर्स्ट तो क्रीम लगेले स्टार्ट कला परे मोर तो क्रीम फास्ट तो हेयर वॉश कर देथिले तापरे से क्रीम लगेले फर्स्ट ताको किछि टाइम छाड़िले एटा मु किछि भाबले किछि क्लिप नहीं जाए तापरे मोर देन वॉश हैला देन स्ट्रेटनिंग हैला देन पुणी क्रीम अप्लाई हैला न्यूट्रिलाइजर क्रीम ताकू रखिले तो एमती तांकर प्रोसेस करू करू माने मु 3टारे गली राति 9टा पाखापाखि हो गला मोर सरुनी मु लास्ट कली मोर बाबा आउ तुम जिते करुच कर ना ना मु जाऊँगी घर को मो छुआ खाइब माने डिनर बनइबी समस्त सी खाइब मु भाभी 6टा 7टारे सरीज बट एत लेट हो बोली मु भाभी नी कारण मुझे फर्स्ट जिते भी स्ट्रेटनिंग करी मोर 4 घंटे हो जाता तो स्मूथनिंगटा तो ताठू टिके कम टाइम लगे भाभी बट एत टाइम सन्धार तापर बाबा नहीं कि आसीगले पार्लर को सायरा को सी आसी मो सहित खेलिला तापर पुणी गला पुणी मोर प्रोसेसिंग एमती चलला चल मु कहली आ मोर जितनी करार अच्छे से करूँ एक्चुअली मोर लास्ट स्ट्रेटनिंगटा भी से ठीक से माने मुझे तरतर हेली से ठीक से करें ना आउ टे टाइम लगी था बट घर कम थे। मॉर्निंग एवरीवन तो काली मुझे पार्लर आसला वीडियो कंटिन्यू कर पारे कारण बहुत लेट हो गला आसु आसु डिनर बना सायरा को खुआ तापर मोर भी मुंड पूरा पेन होता कारण सन्धार भोक लगुला मुझे खाई नी आउ भोकरे पूरा आसी काम धाम कर खाई पूरा थकिकी शोपड़ी तो ये चलतु या परठू वीडियो कंटिन्यू करुँची से वीडियो सहित आउ देखिए आगे कौन कौन चलती कौन हो। हाँ आज आनी चिंगुड़ी तो आज पखाड़े माड़ हम ता सहित चिंगुड़ी आउ माछ खाइला बेले देखो। आज मोर भारी इच्छा थिला चिंगुड़ी आ पखाड़ खायापी से कहते चिंगुड़ी आण चिंगुड़ी नहीं आसते भाजुची टे मसला देकी करी से दिन जमी होटेल आनी कहले तो से ग्रेवी टाइप बनइबू तो एपटे बस भात भात भी आज पखाड़ हम गरम पखाड़ ता चिंगुड़ी भजा तापर पहुड़ा माछ आनी से तो भेराइटी आनती ता सहित बिहन भी आनी बिहन को भी छणा हम तो ये चलती बनाए मु देखुची आज केमती कौन बनूँ चेष्टा करी से टाइप बनवाई बट जानी बन पारि कि ना बट चेष्टा करी बनवाई देखा जाओ। आउ ये आम हो पहुड़ा माछ भजा फ्राए हो जाता समस्ते गोटे गोटे खाइबू 4 जण 4टा घणी घणी अणाई आ चिंगुड़ी मसला आ बिहन आसीगला आमर दही पखाड़ छुंक दही पखाड़ ता सहित जो माछ बिहन भजा एटा से चिंगुड़ीर जो मसला देकी करछि पियाज हेगला लेंबू चिपुड़ा हम भात खिया हम खाई को केमती मु चिंगुटा आगे चाखे तापर जा कथा केमती चिंगुटा चाख तो मोर सावित्री शाढ़ी होता शाढ़ी एते पार्टी दुष्ट हो
এইটা হচ্ছে ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇଟା ବର୍ଡ଼ର ଏମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ୱାର୍କ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ, ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କାନିଟା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଏମିତି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ବଡ଼ି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖାଲି ବର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖାଲି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି ବ୍ଲାଉଜଟା। ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଏଥର ହାତଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିଲେଇ କରିଛି, ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ କୁଞ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ କିଏ ମୋଟା ଥିବ ପତଳା ଥିବ, ତା ଡିଜାଇନ୍ ଏତିକିରୁ ଖାଲି, ଏତିକି ଏପଟେ ଏତିକିରୁ ଖାଲି। ଦେଖିବା ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖିବା। ସରିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ଭାବିଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ତାର ପେଟିକୋଟ୍ଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଥିଲି କହିବି, ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1600 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ମିଶିକି 2000 କ୍ରସ୍। ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ କହୁଛି ପୂଜା କରିବାକୁ, ମାନେ ପୂଜା କରିବି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ଆସିକି ପିନ୍ଧିବି। ଏଇଆ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ମୋତେ ଭାରି ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ମାମା କ'ଣ ଏଇଟା ପୂଜା ହେବ। ଶାଢ଼ୀ ସରିଗଲା। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଦେଖଉଛି, ଚୁଡ଼ିରେ ଟିକେ ଠକେଇରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ଶଙ୍ଖା ଚାରିଟା। ମୋତେ ଏମିତି ମେରୁନ୍ କଲର୍ କେବେ ପାଇନଥିଲି, ପାଇଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍, ମୋତେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ଟା ଫଟୋ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଯିବି। ଏଇଟା ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଶଙ୍ଖାଟା ପିନ୍ଧିଛି, ରେଡ଼୍, ଏଇଟା ମେରୁନ୍, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବା ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏ ଚାରିଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, 10 ଟଙ୍କା। ଚାରିଟାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ଶଙ୍ଖାଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିନ୍ଦିଟା, ମୋତେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଦେବେନି ଏମାନେ, ସେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲାଣି ନାଇଁ ମୋତେ। ଏଇଟା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନ୍ଦିଟା। ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଏଇଟା ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଭେଲଭେଟ୍ ଚୁଡ଼ି। ଭେଲଭେଟ୍ ଚୁଡ଼ିଟା ଆଣିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡର୍ଜନ 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଦୋକାନ ସେଦିନ ଗଲି ଆଣିଲି ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା। ହଁ ର ମାମା ଦେବି ସେ ଗୋଟେ ନେଇଗଲା। ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ଏମିତି ମଲ୍ଟି କଲର୍, ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧି ହେବ। ଦୁଇଟାକୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଲି 220 ଟଙ୍କା, ଦୁଇ ପଟକୁ, ମାନେ ଗୋଟେକୁ 110। ସେତିକି ମୋର ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଥିଲି L18ର, ଏଇଟା ଏଇ ସେଟ୍ଟା, ମରୁନ୍ ସେଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଲଗେଇ ସାରିଲିଣି, ମୋତେ କାହିଁ ଭଲ, ମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ରହୁନି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା, ହଁ, ଏଇ ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 600 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ 600 ନାହିଁ, ଏମିତି 580 ଏମିତି କେତେ ପଡ଼ିଛି ଏ ଶାଢ଼ୀଟା, କଟନ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା। ଆଉ ହେଇଗଲା। ଆଉ ହଁ, ମୋର ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ସିଲେଇ କଲି, ମୋର ଟୋଟାଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା 400 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ମନ୍ଦିର।
ଆଉ ୟା ସହିତ ତ ଚୁଡ଼ିଟା ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ଦେଇକି ମୁଁ ମାନେ ସେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖା, ହଁ ଏଇଟା ତାକୁ ତା ସହିତ ସେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିବି। ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ସପିଂ ସରିଛି ହେଲା। ହଉ ରହିଲି, କାଲି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି।